Olá, queridos alunos. Aqui estou com os irregulares, ou melhor, as irregularidades del pretérito indefinido. Como eu deixei para vocês 3 folhinhas de exercícios, eu havia prometido que deixaria essa videoaula gravada para que vocês tivessem mais subsídios para resolvê-las. Então, vamos lá. Por exemplo, Paco dormiu mucho. Vem do verbo dormir, que é um verbo irregular na terceira pessoa do singular, que troca o "o" por "u". Dormiu. Existem outros, vários, aliás, verbos irregulares nesse tempo verbal. Vou citar alguns. Por exemplo, o verbo hacer. Hice todas las tareas. O verbo hacer, eu troco o "a" pelo "i". Paco dormiu mucho, eu troco o "o" por "u". Pretérito indefinido ou pretérito perfecto simple. Expressa acciones puntuales en el pasado en un momento indicado, o que se dá por conocido. Insertado en un período de tiempo finalizado. Ejemplo, ayer tuvimos exámenes de matemáticas. 2. Narra ou relata, oralmente ou por escrito, acontecimientos pasados em um marco descrito por outros tempos verbales. Ejemplo, quando cheguei, mi mamá já havia salido. O pretérito indefinido é marcado também por expressões de tempo terminadas, como por exemplo, ayer, el jueves, la semana pasada, el mes pasado, em febrero, el 7 de abril, el otro día, esse ano, aquel dia, aquel mês, aquel ano, en esse momento, en aquel momento, essa vez, aquella vez, em 1987, quando vivia em Madrid, hace 2 anos. Ou seja, usamos sempre com expressões de tempo terminadas. Vou passar para vocês uma canção de El Quarteto de Nos, que se chama Já No Sé Que Hacer Comigo, que é repleta de verbos no pretérito indefinido, tanto regular quanto regular. Somente um pedacinho, ok? Caso vocês queiram, podem assistir o vídeo no YouTube. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Llegó una voz que dice sin razón, por siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahorré un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volando vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando, ritmología aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí. Gostaram da música? Agora vamos treinar alguns verbos que estavam presentes nela. Tener. Como eu conjugo? Yo tuve, tú tuviste, él tuvo. Tuvimos, tuviste, estuvieron. Estar. Estuve, estuviste, estuvo. Estuvimos, estuvistes, estuvieron.
Andar. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvistes, anduvieron. Querer. Yo quise, quisiste, quiso, quisimos, quisistes, quisieron. Decir. Yo dije, dijiste, dijo, dijimos, dijistes, dijeron. Traer. Yo traje, trajiste, trajo, trajimos, trajistes, trajeron. Percebam, normalmente a primeira pessoa é com e a terceira pessoa com o. Outros verbos. Yo cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupistes, cupieron. Saber. Yo supe, supiste, supo, supimos, supistes, supieron. Poner. Yo puse, pusiste, puso, pusimos, pusistes, pusieron. Poder. Yo pude, pudiste, pudo, pudimos, pudistes, pudieron. Hacer. Yo hice, hiciste, hizo, hicimos, hicistes, hicieron. Venir. Yo vine, viniste, vino, vinimos, vinistes, vinieron. Lembrem-se, hacer muda o se por z na terceira pessoa. E o venir, na terceira pessoa, é vino, que também pode significar veio ou vinho. Depende como vocês vão fazer a frase. Se eu digo, ele vino aqui agora, significa ele veio aqui agora. Se eu digo, el vino es bueno, o vinho é bom. Lembre-se do contexto, que é sempre fundamental na aprendizagem de línguas. Agora vamos escutar mais uma música repleta de verbos no indefinido. Me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte aquí no he dejado de amarla. Aquí yo he sido tu vida en las propiedades que viene corriendo buscando cuando ya se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude y no me pidas más. Me engañaste, no. Y jugaste conmigo de todo que tú más querías. Me burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Gostaram da canção? É de Pimpinela, de um duo argentino e se chama Una Estúpida Más. Nessa canção encontramos mais verbos irregulares e vocês começam a perceber uma lógica. Que normalmente a primeira pessoa dos irregulares é com e, a terceira com o. Na primeira e segunda pessoa a gente encontra o que? As formas graves e llanas, ou seja, que a penúltima sílaba é a mais forte. As raízes sofrem mudanças importantes, por exemplo, querer para quise, o decir para dije, e os derivados também vão sofrer a mesma irregularidade. Decir e traer são os verbos terminados em docir. Ou melhor, e os verbos terminados em docir, conduzir, deduzir, reduzir, traduzir, apresentam a terceira pessoa do plural terminada em rero, sem o i. Por exemplo, decir, eu não digo de rieron ou di rieron, eu digo dijeron. Traer, eu não digo trarrieron, eu digo trajeron. Conducir, eu não digo condurrieron, eu digo condurreron. Deduzir, eu não digo deducieron, nem dedurrieron, eu digo dedurreron. Outras particularidades irregulares seriam aqueles verbos que mudam o e pelo i. Por exemplo, mentir. Eu troco o e pelo i na terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Seria mintió e mintieron. E o mesmo acontece com os verbos competir, convertir, elegir, medir, pedir, preferir, seguir, sentir, vestir, reír
e os seus derivados. E outros tantos. Então, por exemplo, pedir seria pidió e pidieron, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Existem aqueles que trocam o por u, como eu falei no começo da aula. Por exemplo, dormir, durmió, durmieron. Morir, murió, murieron. E aqueles que trocam o i pelo y, que normalmente acontece quando eles estão entre vogais. Por exemplo, yo caí, tu caíste, ele cayó. Caímos, caístes, cayeron. Ler, oír e os seus derivados também. E aqueles que terminam em uir. Por exemplo, construir, destruir, uir e os seus derivados. Outras irregularidades. O verbo dar. Yo di, tu diste, lió. Dimos, distes, dieron. Ser. Yo fui, fuiste, fue. Fuimos, fuistes, fueron. Que também é da mesma forma o verbo ir. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuistes, fueron. En las formas de ir y ser se producen diptongos. Ui, ue. E nenhuma das formas do pretérito indefinido do ir, ser e dar se acentua. Além das irregularidades do quadro, reir perde o e na terceira pessoa do plural. Por exemplo, rieron. E o verbo impessoal haver, que seria haver, só se conjuga na terceira pessoa do singular, que seria hubo. Espero que vocês tenham gostado e que essa videoaula os ajude mais, os demais subsídios para responder as 3 folhinhas de exercício que eu solicitei para a semana que vem. Um grande beijo e até a próxima aula. Hasta el lunes, chicos!